салом алайкум ба ҳамаи тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали эълон.tj. бо шумо ман ҳастам Ҳусейн Ҷалолов. имрӯза дар канали худ мошинҳои Мошинбозори шаҳри Кургонтеппаро пешкашатон мегардонам. нархҳои мошинҳои дар видео буда аз 17 000 сомонӣ то 50 000 сомонӣ аст. курси рубли русӣ ва доллар амрикоиро дар рӯи экран мемонам, марҳамат бубинед. дар канал обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. Дайво Шевролет. Моторш чанда? Моторш 1.8. Газу бензин. Солш чанда? Солш 2005. ҳуҷҷатош чанд вақт дора? ҳуҷҷатош 1 сола вақт дора. چند هزار سامانش میدین؟ 25,000. коробка механика, телевизор дора. میره بعد چخیل بینیم اکا پرابگش 355 909. یا نمبر تلفن اکا؟ نمبر تلفن 933 08 08 07 66. سال چنده که؟ خچبک سالش 96. گاز و بنزین، موتورش 1.6 پلاستیک. حجتاش چند وقت داره؟ 7 ماه. حجتاش 7 ماه دیگه وقت داشته بوده. коробка механика пробег 185,084. Касоне кор намекунам. Я номер телефон тенака. Зан. Амия. 26,000 сомон буда. ҳавли фуруши дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Себистон, деҳаи Шамолдара. ҳавли аз 48 сотиқ замин иборат буда 4 дархона, 2 калидор, ошхона, ҳоҷатхона, обу барқ ва ҳуҷҷат дорад. ҳамомаш бошад дар дохили хона аст. дар ин ҳавли шумо метавонед ферма кушоед ва аз 1000 то 1200 сарбозу гӯсфанд тарбият намоед. нархи ин ҳавли 230,000 сомонӣ ва боз арзон намешавад. маълумоти бештарро аз соҳиби ҳавли фаҳмида метавонед. рақамҳои соҳиби ҳавли дар экрани шумо ва дар таги видео. дӯстони азиз, агар шумо ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба ман муроҷиат намоед ва ман дар муддати кӯтоҳ чизҳои фурӯшиатонро дар савдо мемонам. рақамҳои ман дар экрани шумо ва дар таги видео. ва ё ба сайти мо proday.tj даромада эълонҳои худро дар сайти мо ворид намоед. ссылкаи сайтамон дар таги видео. ва ё программаи сайтамонро аз Play Market скачат карда истифода баред. ссылкаи программаи сайтамон дар таги видео. Opel Караван, сӯзишворӣ газу бензин, моторш 1.6 пلاстик. солш чанда? солш 94. ҳуҷҷатош чанд вақт дора? коробка механика, пробег
382 133. چند هزار سامانش کده نکه؟ 20,000 سامانی با ارزان میشه. یا نمبر تلفن تنکه چوه که 915 20 88 88 نکه 915 20 88 81. اوپل کاروان موتورش 1.6 جای شیدش 17,000 97 سال گاز و بنزین. حجتاش چند وقت داره؟ نه حجت که بگیم 1 سال حجت پر داره. من میخوام سارو هذا كان ترى بخصوصي بلوك یا نمبر تلفن که 917 66 409 917 66 409 ما بسیار تماشا میکنیم یاردم. اوپل هچبک سالش چند؟ سالش 98. گازه و بنزین ها؟ موتورش 1.6 پراستویه. گاز و بنزین. حجتاش چند وقت داره؟ حجتاش 8 ماه وقت داره. تنیروفکش 5 ماه دیگر. چند هزار سامانی؟ 30,000 سامانی. коробка механика. задний камера ها. пробегش 769 یا номер телефона ка 915 98 09 29. اوپل هچبک چی؟ موتورش 1.6 پراستوی. گازه و بنزین. بنزین خالی. حجتاش چند وقت داره؟ تا 27 فوریه. سالش چنده؟ 96 94. коробка механика. пробег 355 299. چند هزار سومون گفتی شکر؟ 17,000 سومونی با ساده میشه. یا نمبر تلفن کسی؟ 908 88 83 81. اوپل کاروان. سالش چنده که؟ 97 گاز بنزین کانسانر داره. موتورش 1.6 راستوی. سالش 97. حجتاش چند وقت داره؟ 1 سال. بالون تو خوناو. Nasıl 15 خونه 10 لیتر ده؟ 10 لیتر ده؟ 10 لیتر 15 خونه 15 لیتر 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 15 لی
10 литр 115 километр меравад. Пробегаш 560 865. Коробка механика. Я номер телефона ка 915 29 29 46 6 915 29 46 6. Ниссан. Солиш чанда ка? 2004. Мотор чанда? Моторш се. Газ و بنزین؟ گاز و بنزین. حجت‌هاش چند وقت داره؟ 50,000 سامانی. коробка механика. Пробег чахел бинем ака. Зарган рагирон кун. Зарган рагирон кун меброя. Гирон кун. Не. Пробег 205 063. Я номер телефона ака. Номер телефон. Ходом намедом я навистям. Я номер телефона 107 92 20 70. اقدام تا آخرهای ماه دکبر در شهر دушанбе نزدیکی بازار سامان بر مکتب 91 خانه سه حجرگه در دهم شونه در سودا است. این خانه 69 متر کوادراتی است. نرخش 180,000 سامانی یعنی 19,000 دلار امریکایی. در و تریزه монтажи свет سیستم آب و کانالیزاسیا را شرکت ساخته می‌سپارد. لیفت بنا تا دهم شونه کار می‌کند و 3 سال در تحت نظارت شرکت است و پس از آن شرکت لیفت را 50 سال گارانتی می‌دهد. دوستان فرصت را از دست ندهید. اقدام تا ماه آخرهای دکبر چون که شرکت بنا را در آخرهای ماه دکبر می‌سپارد. رقم تلفن شرکت در اکران شما. مرا زنگ زنید تا خانه را از دست ندهید.